Kita bahas apa sih perbedaan numbered head technique, talking stick technique, ASCII 3R, snowball technique. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ASCII Education. Nah, kita bertemu lagi di part 12 pretest PPG Bahasa Inggris tahun 2023. Semoga semakin kita banyak berlatih, semakin dipermudah untuk menyelesaikan dan lulus dari pretest ini. Dan saya berharap dan berdoa semoga yang selalu menonton video-video dari ASCII Education dimudahkan diluluskan hingga dapat sertifikat pendidik. Dan untuk part-part sebelumnya silakan cek di deskripsi atau di channel ini dengan nama playlist PPG. Oke, let's begin our lesson for today. 121 ini adalah PR dari part sebelumnya, part 11. Kita langsung saja ke jawabannya. The correct answer is B. Employees prefer to be consulted. Nah, kita baca di sini. On the other hand, in low power distance cultures, inequality is not desired. Employees prefer to be consulted regards to decision making and thus prefer a more resourceful and democratic leader. Jadi di low power distance culture itu employees itu memilih untuk dikonsultasikan atau diajak diskusi dalam hal pembuat keputusan. Seperti itu. Oke. Next, 102. To measure the students' learning achievement, the teacher can assess the students using tests that are developed based on some principle. The degree to which the test actually measures what it is intended to measure belongs to the principles of, ini kata kuncinya, mengukur apa yang seharusnya diukur. A. Authenticity, validity, practically, washback, reliability. And the correct answer is validity. Validity itu adalah measure what is intended to be measured. Mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, untuk yang lain-lainnya sudah saya jelaskan di video tentang assessment. Saya kupas tuntas semuanya. Kita bahas yang belum ada di sana, yaitu washback. Washback itu kata kuncinya adalah the influence or effect that an assessment has on teaching and learning. Jadi pengaruhnya, efeknya apa kepada pembelajaran dan pengajaran. Practicality yaitu managing the assessment. Jadi mengatur bagaimana assessment itu dilaksanakan, seperti waktunya, resource, logistik, and others. 103. In a writing class, the teacher assesses the student's competence in accomplishing the communicative functions of written text according to form and purpose. The teacher wants to give feedback to the student. One of the possible language feedback statement is, ini ingat kompetensinya yaitu written text according to form and purpose. Ini written ya. Nah, feedback apa yang paling bagus? A. I don't understand what you mean. You look upset today. You progress a lot this month. You use some lovely word choice in your closing statement. What's wrong with you? I can't read your handwriting. Kalau seperti ini, kita eliminasi yang ada nada negatifnya. Seperti what's wrong with you? You look upset. I don't understand. Nah, ini A-N-I itu sudah tidak masuk kategori. Nah, the correct answer for this one, because this is writing, is D. You use some lovely word choice in your closing statement. This feedback statement acknowledges the students' effective use of language and specifically highlight their use of appealing and appropriate vocabulary. Jadi ini, karena kan tadi konteksnya adalah writing, maka feedback yang tepat adalah yang ada hubungannya dengan writing juga, yaitu di sini pemilihan kata. Alright, next. 104. Practice makes perfect.
When students are learning specific expressions, they should practice using the expressions as many possible so that they can be fluent in using the expressions. Mrs. Kansa elicits the students' spoken response by posting voice notes on WhatsApp group and asks her students to respond with correct expressions. The best technology that can be used in this activity is ini adalah voice note di WhatsApp. Maka sudah jelas jawaban yang tepat kalau di WhatsApp yaitu audio recorder karena harus membalas dengan respon yang tepat. Maka otomatis jawabannya audio lagi. This is super easy. Next, 105. Coronavirus identification and prevention to create a sterile and safe condition. An Ameros hotel which is free from the threat of coronavirus or COVID-19 or other epidemics that could give impact to Ameros hotel. Ameros is taking precautions by increasing awareness of the coronavirus outbreak in Ameros and asking assistance and cooperation to all customer and visitor who enter the properly. Thank you for your attention and support. We are informed from the text that A. The visitor do not need to measure their body temperature. Tidak mungkin karena ini ada precaution, hati-hati ini. Dia itu belum terkena sama outbreak, sama pandeminya, tapi dia mau hati-hati. B. The security should not to examine the visitors before enter the hotel. Tidak mungkin juga, langsung aja eliminasi kalau ada seperti ini. C. The security may deny the visitor if they have the COVID-19 symptoms. Mungkin. D. The security ignores the visitors before enter the hotel. Nah ini tidak mungkin, mengacuhkan ketika mereka masuk acuh saja, tidak mungkin. E. The security should examine the visitors before enter the hotel. Ingat di sini adalah tindakan precautions. And the correct answer is E. The security should examine the visitors before entering the hotel. Karena ini kata kuncinya ada kata-kata precautions and increasing awareness of the coronavirus outbreak. 106. My friend asked me to return her book, but I forgot where I put it. So I need more time to return it. Based on the condition, the most appropriate conditional sentence is. Nah ini tentang conditional sentence ini sudah saya bahas di part sebelumnya, ada yang covernya membahas tentang conditional sentence. Silahkan tonton lagi videonya. Tapi di sini kita harus paham kata kuncinya di sini menggunakan past. Kondisi yang ada itu menggunakan past. But I forgot where I put it, so I need more time to return it. Nah, the correct answer for this one is D. If I had found her book, I would have returned it soon. The sentence uses the third conditional form, which is used to talk about hypothetical or unreal situations in the past. Jadi, kalau saja, kan ini ceritanya sudah terjadi nih, ini menggunakan past. Tapi pas waktu itu saya lupa menaruhnya. Nah, dia bilang, maka kondisi yang tepat itu, kalau saja pas waktu itu saya menemukan bukunya, saya sudah mengembalikannya. Nah itu, jadi lihat clue-nya, kalau menggunakan past di sininya kita gunakan type 3. If I had found, I would have. Kalau di sini kondisi yang saat ini menggunakan present, maka kita gunakan type 2. Silahkan tonton yang video sebelumnya untuk lebih jelasnya. Alright, next 107. Announcement. This is a new school year and there are many new students around. Please be friendly and help them understand the role of our school. From school principal. The reason of the principal in making the announcement is, nah ini ada announcement ya. Please be friendly and help them understand the role. A. To inform about the new school year. No. To let the students know that they have their junior. Probably. To ask the student to nice and helpful to the newcomers.
Possible to ask the student to contact their parents? No. To inform about the school schedule of the year? No. The correct answer for this one is C. To ask the students to be nice and helpful to the newcomers. The principal's announcement emphasizes the importance of being friendly and helping new students understand the rules of the school. 108. While observing the students' activities in the classroom, Dr. Bernard found most of the students do not have enough practices in English, and they are not proficient enough to communicate in the foreign language. This challenge can be overcome in a short time by, nah ini kata kuncinya, most students do not have enough practice in English, and they are not proficient enough to communicate in the foreign language. A. Providing communicative drill and exercises, offering extra time for memorizing words and grammatical patterns, forming a group discussion to work beyond classes, giving more assignment to be done outside, finding out the problem causing them to be like that. Nah, ini yang paling tepat. The correct answer is E. Finding out the problem causing them to be like that. Nah, ini penjelasannya. Once the problem is identified, intervention can be implemented to help the students improve their English proficiency in shorter period of time. Jadi kita analisa dulu. Kalau kita langsung ngasih soal atau seperti tadi misalkan langsung latihan, kita tidak tahu apa latar belakang mereka itu seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu baru kita lakukan intervention sehingga nanti bisa meningkatkan proficiency-nya in a short period of time. Seperti itu. 109. Casually observing the students' learning activities beyond the listening classes. Dr. Billy intends to assess the learner's attitude toward audio-visual materials that are exposed to them. He expects that they used to listen to conversations, songs, and movies in English to improve their mastery of the foreign language. Here, Dr. Billy aims to assess the students: A. The material accessibility, readiness to study, listening comprehension, listening mastery, learning habit in the past. The correct answer is E. Learning habit in the past. Nah, penjelasannya apa? Perhatikan kalimat di sini nih. He expects that they used to listen to conversation. Dia berharap, Dr. Billy berharap mereka itu used to. Nah, ini ada kata-kata used to. Ini kita analisa nih dengan betul. Used to itu merujuk artinya adalah sebuah habit atau kebiasaan di masa lalu. Dia berharap di masa lalu anak-anaknya itu terbiasa mendengarkan pertanyaan song dan movies. Makanya dia kasih audio visual. Apakah mereka itu dulunya terbiasa mendengarkan conversation atau song atau movies untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini nih kata kuncinya ada kata-kata used to. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu learning habit in the past. Jadi used to itu merujuk pada kebiasaan atau habit in the past. Itu yang diharapkan itu. Si Dr. Billy ini. Hati-hati ya. Ini kata kuncinya sebenarnya ada di sini. Ini walaupun panjang padahal kata kuncinya ada kata used to. Silakan searching apa itu used to, grammarnya, fungsinya dalam grammar ya. Alright. 110. In a class, the number of the modules are not sufficient for the student. The student want to get their module individually. Then the class become noisy and unconditioned. Learning activity that can be a solution to this situation is applying. Ingat, di sini kata kuncinya modulnya itu not sufficient. Tidak cukup nih untuk siswa belajar. Sehingga siswa jadi berisik dan tidak bisa dikondisikan. Kira-kira apa yang tepat? Numbered head technique, talking stick technique, SQ3R, jigsaw technique, snowball technique. The correct answer is jigsaw technique. Jigsaw technique itu adalah cooperative learning dalam bentuk kelompok. Nah, ini bisa menyelesaikan
masalah yaitu tidak cukupnya modul. Gimana bentuk kerjanya itu untuk Jigsaw itu? Jadi kelas itu dibagi menjadi beberapa grup kecil, terus tiap grup itu diberi topik, terus mereka diberi materialsnya itu yaitu modul tadi bisa. Jadi modulnya sehingga kalau modulnya sedikit, kalau ada grup 5 berarti kita hanya butuh 5 buku saja. Within each group, assign an expert. Jadi tiap grup itu ada satu orang ahli. Nah setelah itu si ahli itu berputar ke grup yang lain, dia menjelaskan tentang materi yang telah diberikannya. Contohnya gini, misalkan kita berbicara tentang naratif teks. Nah grup 1 misalkan berbicara tentang, carilah tentang contoh-contoh naratif. Grup 2 berbicara tentang grammarnya. Grup 3 misalkan berbicara tentang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan naratif. Nah nanti tunjuk satu orang ahli, dan ahli ini nanti yang berkeliling ke grup yang lain. Jadi rotasi. Dan si ahli ini nanti memberikan pengetahuan atau menjelaskan ke grup yang lainnya. Nah ini, in the new group, the experts share their knowledge. Kita bahas apa sih perbedaan numbered head technique, talking stick technique, ASCII 3R, snowball technique. Number head technique, a cooperative learning strategy where students are assigned number within their groups. Nah jadi bikin grup, beberapa grup, setiap orang dalam grup itu dikasih nomor 1 sampai 5 misalkan, 1, 2, 3, 4, 5. Semua grup sama, ada 1, 2, 4, 3, 5. Nah nanti mereka suruh mengerjakan sesuatu. Setelah itu, guru itu akan memanggil satu nomor. Misalkan, yang merasa nomor 2 silahkan maju ke depan. Jadi dari tiap grup yang nomornya 2 maju ke depan dan mereka menjelaskan apa yang mereka diskusikan di dalam grup. Seperti itu, number head technique. Ada lagi talking stick technique. Ini sebenarnya sih gampang. Jadi guru itu mempersiapkan sebuah stick. Sticknya itu bisa berubah pulpen atau marker atau apapun. Bisa menggunakan bola. Nah misalkan bola itu dilempar, yang mendapat bola itu yang menjawab pertanyaan atau yang menjelaskan sesuatu. Nah ini fungsinya supaya semua saling menghargai untuk berkomunikasi. Jadi yang tidak mendapat bola tidak usah berbicara gitu. Nah nanti anak itu bisa melempar ke siswa yang lainnya. ASCII 3R, survey, question, read, recite, and review to understand and retention of the material. Jadi ini adalah teknik di mana siswa itu kalau ada materi baru disurvei, terus membuat pertanyaan, terus membaca, recite, mengungkapkan, dan mereview apa yang telah dipelajarinya. Ada lagi snowball technique, a cooperative learning strategy that encourage peer-to-peer interaction and collaboration. Jadi biasanya kalau di snowball technique ini, siswa itu, misalkan gini, kita belajar tentang simple present misalkan. Siswa, dia nyari sendiri. Pertama nyari sendiri, working individually, mau itu dari internet atau buku. Setelah itu mereka in pairs, diskusi. Setelah itu pairsnya misalkan kalau gurunya bilang swap, dia berubah, berpindah. Seperti itu. Itu adalah snowball technique. Alright, I think that's all for today. I hope this useful enough.